shooting oh. Diyan guys. Tara. Uuwi na tayo guys. Lang guys, na ano yung chinelas ko. Guys, mamaya pa sila guys. Mamaya pa sila. Guys, bangat na lang natin mamaya. So, paano na yan guys? Nakita niyo na kung saan sila nagsushooting. So guys, pauwi na kami guys. Yan. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami. Yan guys. Yan guys. Kita naman. Madilim na. Paggabi na rin guys. Anong oras na? 6:19 na guys. Yan po yung dala nilang van. Guys, madilim guys. Madilim eh. Tsaka maingay pa guys. Yan. Guys, sila Mike Tan pala yung ano doon guys. Sino? Sila Mike Tan tsaka si Rob. Akala ko si Mike Tan. Si Mike Tan umuwi na. Si Marian naman mamaya. Mga 7 to 8. Oo, si Marian. Marian Rivera. Ako? Hindi ko alam. Basta yun guys. Madilim na guys oh. Madilim guys, madilim. Tsaka kasama ko pala pinsan ko guys. Ayan. Ayan guys, pauwi na kami. Mamaya na lang namin aabangan. Mamaya na lang namin aabangan. Update lang namin kayo pag nandun na sila guys. Ayan guys. Guys. Hello, sis. Diyan sila Aaron nakatira yung kaklase ko. Diyan. Tara, tambay muna kaya tayo sa Mormons. Si Kuya Loren sa Pogi. Saan pupunta? So, stop ko muna guys kasi madilim. Hindi nyo kami makikita guys. Dito na lang ang vlog ko. Bye-bye.